लकी दे दो हाय फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल फूड एंड मस्ती बाय देव से सो फ्रेंड्स मो चैनल को जदि नुआरे देखुछन्ती तो सब्सक्राइब करी कि बेल आइकन प्रेस करंतु जो द्वारा कि आपण आउर ए टाइप रो इंटरेस्टिंग वीडियो पाई पारिए वीडियो को स्टार्टिंग रो एंड पर्यंत देखंतु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा ini kabab. Ini? Tangri Lolipop. Oh, ini tangri Lolipop. Adi? Log chicken हो? Fine. Lupa. एरे कोन है ने कोडा तो जोड़ा पको ये Kalmi Kabab. Oda paste. Oda rasna paste. salt salt एटा चेना salt दही लेम्बाड़ी कितना लेम्बू मैंने करी चारटा का बेस्ट कंचल जीरा चिकन मसाला धनिया पाउडर এটা কোন হয় না मैदा कॉर्नफ्लावर ओके ठीक है और देखो मच पाउडर मटन अच्छा ये कितना अंडा पड़ो है ना हाँ चारटा এটা কোন না চিলি थोड़ा मिक्स करला पर केते समय रखे छै है ना इटा हां मिर्चा आधा घंटा 4 घंटा जते समय रखले से तो भलो टेस्ट लगे तो एटा कोन बनो छै हमें वीडियो में इटा हां Kalmi Kabab जैसे हां हां इटा लॉलीपॉप हां तो समय फ्राई कर है ना 15 मिनट लकी दे दो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।